India has been a wonderful president and host of the G20. The relationship between India and Argentina is very solid, very firm. We do have a very long-standing relationship, and that is why the link between Argentina and India is so special. And now India and Argentina share the same icon, which is Messi. En primer lugar, creo que India ha sido un extraordinario presidente del G20 en este periodo. First, I'd like to say that India has been a wonderful president and host of the G20. Y han hecho un maravilloso trabajo que estamos disfrutando en este encuentro. You have done wonderful work that we are really enjoying at this meeting. Es un momento muy difícil para organizar un encuentro como el G20. It's a very hard moment to organize an event such as the G20 right now. Básicamente por el conflicto de Ucrania y por la situación que el mundo atraviesa en general. Basically because of the Ukrainian conflict and the situation that the world is undergoing right now. Creo que la presidencia de India ha dado un paso gigante al incorporar a la Unión Africana al G20. I think the Indian presidency has taken a huge step forward by incorporating the African Union into the G20. Yo he propuesto que a partir de esa decisión se analice la posibilidad de ingresar al G20 a la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que viven una realidad muy parecida a la de África. I have proposed that, based on that decision, the G20 should incorporate the community of Latin American and Caribbean states, which undergoes a situation very similar to that of the African Union. Es muy claro que tenemos entre el norte y el sur realidades diferentes que afrontar. It is quite clear that the North and the South have different realities. Está claro que el norte ha tomado una posición muy definida respecto de la guerra de Ucrania. There is no doubt as well that the North has taken a very strict position in terms of the Ukrainian conflict. Y que está apoyando con armas y con recursos a Ucrania en esa guerra. And they are supporting Ukraine in that war by providing it with weapons and resources. En el sur hay como miradas diferentes. In the South there are different views, however. Nosotros creemos que Rusia actuó mal. We believe Russia was wrong in what it did. Rusia avanzó ocupando territorio ucraniano y la verdad es que en el sistema multilateral que hoy nos rige, ese no es el mecanismo de solucionar un conflicto. Russia invaded and occupied Ukrainian territory, and in truth, under the current multilateral system, that is not the way to solve a conflict. Nosotros creemos que el tiempo que va durando ese conflicto es muy dañino para el mundo entero. We believe that as this conflict goes on and lingers in time, that is very detrimental to the entire world. Es éticamente dañino porque sigue muriendo gente. Después de una pandemia es inadmisible que esto pase. It is ethically harmful because people continue to die, and after a pandemic, this is inadmissible. Y es económicamente dañino porque ha alterado la ecuación económica del mundo. It's economically harmful as well because it has broken the economic balance of the world. En gran medida la guerra provocó el aumento de los alimentos y el aumento de los precios de las energías. To a great extent, this war has caused an increase in the cost of food and energy. Lo que planteé yo esta mañana en el G20 es que esa es la realidad que vivimos y el G20 no parece ser capaz de modificar esa realidad. What I pointed out this morning at the G20 Summit is that that is the reality we live in, and the G20 seems unable to change that reality. El mundo está viviendo una crisis alimentaria muy grave y la realidad es que no la estamos resolviendo. Y está viviendo una crisis climática increíble y en realidad es que tampoco la estamos resolviendo. The world is currently undergoing a very significant food crisis, and the truth is that we're not solving it. And the world is also undergoing a huge climate crisis, and the truth again is that we're not solving that either.
debemos tener menos discursos y más acciones. We need less speeches and more action. So in terms of defense partnership, how do you see the relationship between India and Argentina, and how can we enhance that, especially when that Argentina and India are in conversations regarding the procurement of BrahMos missile and Tejas? If you can tell us more about that, and what is the update on that? What is the Update on that. Any Okay. update? En respecto de la Alianza de Defensa, ¿cuál es su opinión sobre la relación entre India y Argentina en este sentido? Y particularmente, cómo se puede mejorar en el marco de las conversaciones que se tiene para la adquisición de misiles de tierra, y si tiene alguna novedad sobre este tema. El vínculo entre India y Argentina es muy importante y es muy sólido. Y el vínculo comercial es un vínculo que va creciendo día a día. Well, the relationship between India and Argentina is very solid, very firm, and our trade relationship is growing every day. India tiene en Modi un líder que todo el mundo reconoce y valora, y eso también pasa en Argentina. India has in Modi a leader that everyone recognizes and commends, and that also is transmitted to Argentina. Tenemos muchas cosas que hemos hablado con el primer ministro que podemos hacer entre India y Argentina, y en los temas vinculados a la defensa es uno de esos temas. We have discussed with Prime Minister, with the Prime Minister of India, many initiatives, many things that we can do together, and one of those things has to do with defense. Nuestro ministro de Defensa estuvo hace poco tiempo acá en Nueva Delhi tratando de conocer exactamente cuál era la propuesta y la oferta de India respecto de ese armamento. The Argentine Minister of Defense was recently in India, and he had conversations to learn about what was India's offer and proposal regarding those weapons. Así que vamos a ver cómo evoluciona. So we will see how that works out. So how do you look at India's role in the expansion of BRICS, where Argentina was recently invited as a member during the Johannesburg Summit? ¿Y cómo ve la reciente expansión de los BRICS con la incorporación de Argentina, presidente en Johannesburgo? A mí me parece que los socios fundadores de los BRICS han tomado una buena decisión. No solamente cuando fundaron los BRICS, porque allí empezaron a marcar una nueva realidad geopolítica, sino también cuando incorporaron a otros países a los BRICS. I do believe that the founding partners of BRICS made a good decision, not just by founding BRICS, because that's when they began creating a new geopolitical approach, but also by incorporating other countries into the BRICS. Han incorporado 5 países que se caracterizan por ser países productores de energía y en algunos de ellos productores de alimentos, que son las dos cosas que el mundo del futuro va a demandar. So they have incorporated 5 countries characterized by being energy and food producers, which are 2 things that the world of the future will require. Y han propuesto algo muy innovador, que es ver de generar una moneda común en la que podamos comerciar, tratando de escapar al dólar. And they have made an innovative proposal, which is to create a common currency that we can use and set aside the dollar. Yo en el año 2021, en 2021-2022, no me acuerdo cuándo fue, cuando el presidente Xi Jinping presidía pro tempore los BRICS, le pedí nuestra incorporación. Y después hablé con cada uno de los presidentes, con el presidente de Sudáfrica, con el presidente de Rusia, con el presidente de China, con el primer ministro Modi, con el presidente Lula. Les volví a repetir nuestra intención de ser parte de los BRICS. Y yo celebro y agradezco que nos hayan escuchado y hoy podamos estar celebrando ser parte de ese grupo económico.
Well, back in 2021 or 2022, I don't remember exactly, I talked to Xi Jinping, President Xi Jinping, who was then presiding over the BRICS, and I asked him to let us join the BRICS. And then I talked about this with every president, with the South African president, the Russian president, of course the Chinese president, Prime Minister Modi as well, the Brazilian President Lula, and I reiterated my intention to join the BRICS, and now I welcome and I really appreciate the fact that we were given this opportunity. Los BRICS son una gran oportunidad para revisar la forma en que hoy en día se desenvuelve la economía del mundo y se abre una nueva puerta. Los BRICS finalmente representan a más del 40% de la humanidad y representan alrededor del 35% del Producto Bruto Global, con lo cual tiene más capacidad de representación que el mismo G7. 40% de la humanidad y 35%. Sí, eso sí. So BRICS provides a great opportunity to realize the potential of the current economy of the world by providing an open market. It currently represents 40% of humanity and 35% of the global GDP, which is more than what the G7 represents. So if you can talk about the G20 Summit, any joint declaration, I mean if any final wordings that have been agreed to during the G20 deliberations? Respecto de la cumbre del G20 y la declaración conjunta, ¿hubo algún acuerdo sobre las frases y las palabras que se van a utilizar en la declaración? Todavía es un tema que todavía no los equipos que negocian todavía no han terminado de resolver, pero yo confío que tengamos una declaración. That is an issue that has not yet been solved by the negotiating teams, but I do hope and expect that we will reach a declaration. So just last question, how do you see the cultural linkage and ties between Argentina and India, since we know how Messi is very popular in India, and also about Tagore and Victoria Ocampo relation? Y respecto de los lazos culturales entre Argentina e India, ¿cómo los ve, teniendo en cuenta que Messi es muy popular en Argentina y también la relación entre Tagore y Victoria Ocampo? Bueno, es que tenemos una relación de mucho tiempo, por eso digo, el vínculo con India es un vínculo de Argentina muy especial. So we do have a very long-standing relationship, and that is why the link between Argentina and India is so special. El vínculo de Tagore y de Victoria Ocampo es conocido por todos nosotros y es valorado por lo que Victoria Ocampo representa a la Argentina en términos literarios. The relationship, the connection between Tagore and Victoria Ocampo is well known to all of us and very valued by all of us because of what Victoria Ocampo means in literary terms for Argentina. Y ahora en India y en Argentina compartimos un mismo ídolo que es Messi. And now India and Argentina share the same icon, which is Messi. Pero lo que creo que es más importante es que compartimos una mirada sobre el mundo bastante semejante.